बंधु मैंने जदि मु तुमको कहबी एमती गोटे तेल अच्छी जहाँ को लगाइले तुम्हें 2 मास बा 60 दिन भितर तुम झड़ुवा चुट्टी को धीरे धीरे अटकाई पार आपण मथारे बा आपण मुंडरे जो जगार चुट्टी गुड़िक झड़ी जाऊँगी सेगुड़िक चुट्टी आसवा आरंभ हेब आ तुमको डॉक्टर पाखक जावाक पड़ो ना कौन आपण विश्वास करेंगे कि ताहले एही वीडियोटी को स्किप न करी पूरा शेष जाए देखंतु। नमस्कार बंधु मैंने मु आरके आपण देखुछंती आयुर्वेदिक लाइफ ओडिया। चलतु डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। आज हमर टॉपिक टी बहुत इंपोर्टेंट। आज टॉपिक रे बेस्ट हेयर ऑयल फॉर हेयर ग्रोथ विषय रे हमें कथा हबा आयुर्वेदिक उपाय रे। भाई भौणी माने आज तुमरो सब प्रॉब्लम को मु क्लियर करि देबी। कोन पई आपनकर चुट्टी अधिक झड़ुची, कोन पई आपनकर नुआ चुट्टी आसु नाही, आ केमिति आपण घरे बसी गोटे पावरफुल तेल बनै लाइफ टाइम बा सब बेले यूज करि पारिबे। हां बंधु माने एई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण लास्ट रे मु एमिति गोटे सीक्रेट टिप्स रे शेयर करिछि ताहाको करिबा द्वारा आपनकर चुट्टी 2 गुणा भाबरे बढ़िबो एवं प्रॉब्लम टी को आपनको डिटेल्स भाबरे कहिबी। बंधु माने मोर जने परिचित भाई थिले, तांकर रमेश भाई। तांकर बयस मात्र 28 वर्ष। से गां रे चाषबास आ घर काम करंती, सब बेले हार्ड वर्क एवं मेहनती काम करंती। किंतु से दिने चिंतार पड़ी गले। कोन पई जानंती? कारण से जेतेबेले दर्पण आगरे तांको मुह देखिथिले सेतेबेले तांको मथार चुट्टी झड़ीबार देखिबाकू मिलिथिला एवं तांको सामनारू कंदापण हेबा स्टार्ट होई जाइथिला एवं तांको पछपटरू पतला चुट्टी हबाकू लागिथिला। बयस किंतु तांको मात्र 28 वर्ष थिला, किंतु देखिबाकू कहले से बुढ़ा बुढ़ी देखा जाउथिले। चुट्टी चली गले कॉन्फिडेंस चली गला भली लागे। आज रमेश भाई रा जेमिति प्रॉब्लम, एही प्रॉब्लम टी प्रति गां और शहर रे देखिबाकू मिलुची। 20 वर्षर पिला, 25 वर्षर जवान एवं 30 वर्षर लोक सब एही हेयर फॉल प्रॉब्लम रे अछंती। एटा नॉर्मल प्रॉब्लम नुहे बंधु, एटा एक सीरियस प्रॉब्लम बुली आपण मानंतु। आज हमें डिटेल्स रे जानिबा साइंस आयुर्वेदिक एहा को कोन कुहे। बंधु माने साइंस भाबरे हमें बुझिबाकू गले साइंस कहे जे आम मथारे हजार हजार छोट छोट चुट्टीर रूट थाए, जाको हेयर फॉलिक मध्य कहंती। एही चुट्टीर रूट गुड़िक बा मूल गुड़िक जेबे स्ट्रांग थाए आपनकर चुट्टी हेल्दी मध्य रही थाए। जेबे एहा वीक बा दुर्बल हेबा आरंभ करे आपनकर चुट्टी झड़ीबा स्टार्ट होई जाए। चुट्टी मूल वीक बा दुर्बल हेबार मेन प्रॉब्लम टी होउची रक्त संचालन कमिबा, न्यूट्रिशन कमिबा एवं स्ट्रेस बा चिंता अधिक करिबा एवं आपनकर हार्मोन इनबैलेंस हबा। एही गुड़िक आज लाइफस्टाइल चेंज हबा जोगु एही प्रॉब्लम टी आसी थाए। मोबाइल फोन को अधिक राति जाए देखिबा, लेट नाइट रे सुइबा, आउटसाइड फूड बा जंक फूड स्ट्रीट फूड अधिक खाइबा बा तेल छणा जिंस अधिक खाइबा, टेंशन सब बेले बा अधिक चिंताग्रस्त रहिबा, एही सब रूट बा चुट्टीर मूल को दुर्बल नष्ट करि देउछि। आयुर्वेदिक रे 3टी दोष अछि, वात दोष, पित्त दोष एवं कफ दोष। जदि एही 3टी बैलेंस रे रहे आपनको बॉडी एवं चुट्टी मध्य हेल्दी रही थाए। जदि यह इनबालांस हो जाए आपनकर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, हेयर फॉल बा चुट्टी झड़ीबा स्टार्ट हो जाए। प्रथम जानिबा वात दोष और पित्त दोष। वात दोष बढ़िले आपनकर मुंडर खपुरी ड्राइनेस बा सुखी जाए। जदि बॉडी रे पित्त दोष बढ़ी जाए ताहले आपनकर मथा गरम हो जाए एवं आपनकर चुट्टी झड़ीबा स्टार्ट हो जाए, हेयर फॉल बा चुट्टी खसीबा आरंभ हो जाए। बंधु माने मु तुमको कहिबी एमिति तेल विषय रे बा ऑयल विषय रे जहा पूरा आयुर्वेदिक एवं नेचुरल। एटा मार्केट रो केमिकल तेल नुहे एवं एहा को आपनकर घरे केमिति बनैबे मु निजे मध्य यूज करिछि। एहार भल रिजल्ट मध्य मु पाइछि। मोर अन्य सब्सक्राइबर माने भी एहा को ट्राई करिसंती एवं भल रिजल्ट मध्य तांको मिलिछि। एही तेल आपनका रूट बा चुट्टीर मूल को स्ट्रांग करे, ब्लड फ्लो को बढ़ाई थाए एवं आपनका मथारे नुआ भली चुट्टी आसीबा आरंभ होई जाए। बंधु माने एबे मु डिटेल्स रे कहिबी एही तेल को बनैबे आपण किपरि एवं एहा को केमिति यूज करिवे आ केमिति एहार बेस्ट रिजल्ट मध्य पाइबे। ध्यान रस वीडियो को स्किप न करी शेष जाए देखंतु। गुटिए भी स्टेप मिस करिवेनी। यही सामग्री बा इंग्रेडिएंट गुड़िक आपनक लोकल मार्केट बा पाख मार्केट रे बहुत सहजरे मिल जिवो। बा नड़िया तेल 500 ग्राम नियंतु एवं 100 ग्राम कैस्टर ऑयल नियंतु एवं 2टी पियाज नियंतु एवं छोट आमला 4 ରୁ 5टा नियंतु। करी लिप्स गोटे मुठी बा 8 ରୁ 10टी पत्र, मेथी दाना 2 चामच एवं एलोवेरा जेल 4 चामच। आउ गोटे सामग्री जोड़िबे कलंजी 1 चामच। एगुड़िक नेचुरल एवं एथिरे साइड इफेक्ट 0। एबे जानिबा एही तेल को किपरि बनैबा। तो बारंबार मु कहूची वीडियो को ध्यान दे भल भावे शुणु। एही तेलटी को किपरि बनैबा वीडियोटी को स्किप न करी शेष जाए देखंतु। एही तेल बनैबा पई गोटे मोटा कढ़ाई बा पैन ने गैस ऊपर रखंतु। एथिरे 500 ग्राम कोकोनट ऑयल बा नड़िया तेल पकांतु। एथिरे 100 ग्राम कैस्टर ऑयल पकांतु एवं एहा को धीर आंच रे गरम करंतु। एबे 2टी पियाज को पेस्ट करी एथिरे पकांतु। एहा को भल भावे मिसई एहा को भी 5 मिनिट गरम करंतु। तापर एथिरे आमला को छोट छोट खंड करी पकांतु। तापर एथिरे ऐड करंतु करी लिप्स बा भुरसुंगा पत्र। एथिरे 8-10
10ଟି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କଲଞ୍ଜି ଏବଂ ମେଥି ଦାନା 2 ଚାମଚ ପକାନ୍ତୁ। 1 ଚାମଚ କଲଞ୍ଜି ଏବଂ 2 ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ 4 ଚାମଚ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ଛାଣି ଏକ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏବେ ତୁମର ପାୱାରଫୁଲ ରେମିଡି ଅଏଲ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତେଲକୁ କଳା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ଏହାକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗରମ କରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲ ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କେମିତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସପ୍ତାହରେ ଏହାକୁ 3 ଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ରବିବାର। ଏହାକୁ ରାତିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମାଇଲ୍ଡ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ବା ନର୍ମାଲ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଯଦି ରେଗୁଲାର ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ମିଳିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପାଇଁ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କେବଳ ତେଲକୁ ବାହାରୁ ଲଗାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଡେଲି ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ବାଦାମ ବା ପିନଟ୍, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କଦଳୀ, ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍। ପାଣି ଅଧିକ ପିଅନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ ଦିନରେ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେନି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବେନି, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଅଧିକ ଖାଇବେନି, ଅଧିକ ଚାହା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବେନି, ସ୍ମୋକିଂ ବା ଆଲକୋହଲ ଜମା ବି ନେବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆମ ହେୟାର ପାଇଁ ବା ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ। ଏବେ ଜାଣିବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ଠିକ୍ ନହେଲା, ଆପଣ କୌଣସି କେତେ ବି ଦାମିକା ତେଲ ବା କେତେ ବି ଭଲ ତେଲ ମାରନ୍ତୁ, ଏହା ଠିକ୍ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି 10ଟା ଭିତରେ ଶୋଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ନିଦ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହେୟାର ଫଲ୍ ବା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଡେଲି 30 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଗ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋକୁ ବଢ଼ାଇବ, ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଟେନସନ ବା ଚିନ୍ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଚିନ୍ତା କମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି ବା ହେୟାର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ସଟି ସେୟାର କରୁଛି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଏହି ତେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୋଟା ତାଉଲିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବେ କଭର କରି ଏହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ କ୍ଲାରିଏସନ ବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଡବଲ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ମିଳେ। ଏବେ କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେନି। ଡେଲି କେମିକାଲ ସାମ୍ପୁ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଓଦା ଚୁଟିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ। କେମିକାଲ ଜେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ହିଁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନରେ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଏହା କୌଣସି 7 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। 15 ଦିନରେ ହେୟାର ଫଲ୍ ବା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବ। 30 ଦିନରେ ବା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସାଇନିଂ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ ଆସିବ। 60 ଦିନ ବା 2 ମାସ ଭିତରେ ନୂଆ ଚୁଟି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 90 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାର ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଚୁଟି ଖାଲି ସୁନ୍ଦରତା ନୁହଁ, ଚୁଟି ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ ଏବଂ ଚୁଟି ଥାଏ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚୁଟି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ। ଯେବେ ଚୁଟି ଝଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବା ରେଗୁଲାର ଫଲୋ କରିବ, 6 ମାସ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବେ ଆଉ କହିବେ, ମୁଁ ଏହି ହେୟାର ଫଲ୍ ସମସ୍ୟାରେ ହାରିନି, ମଧ୍ୟ ଜିତି ଯାଇଛି। ତୁମ ବଡିର ପାୱାର ଅଛି, ତୁମ ଚୁଟି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଥରେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।